वेलकम एवरीवन आमर ऑफिशियल सॉल्यूशन को समस्त को स्वागत। आज आम भिडियोटी नहीं आसु ओटीटी विषय में आमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जहाँकि आप सहित आम डिस्कसन करूँ ता सहित किसी कम्प्लीटली डेस्क्रिप्शन दबु से क्वेश्चन उपरे ताकि आप डिटेल जानीपर। प्रथम थर आम चैनल को जब आप विजिट कर सब्सक्राइब करनी यह द्वारा जो ओटीटी जो सब क्वेश्चन गुड़िक आम डिस्कस करूँ तार नोटिफिकेशन आप पाइपर एवं ऑफिशियल जो सब लेटर आछि तार कंप्लीट इनफॉरमेशन आपण आम चैनल रु पाई परिबे। चलंतु लेट न करी हमें वीडियो स्टार्ट करबा। हमर फर्स्ट क्वेश्चन अछि निम्नलिखित मध्यरु केउठी मूल्यांकन उद्देश्य अटे। ए रे अछि शिक्षण असुविधा विषय रे जानिबा, बी रे अछि शिक्षण रो कृति मापिबा, सी रे अछि शिक्षण प्रकृत रे संपूर्ण होईची कि नाही जानिबा, डी रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँ कि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा डब्ल्यू डॉट की को मत अनुसार नैतिक परिपक्वता साधारण क्या बुझी थाए। ए रे अछि निस्वार्थपरता ओ जुक्तिवादिता, बी रे अछि स्वायरता ओ विविधता, सी रे अछि दंड देवा ओ आदेश मानिबा, डी रे अछि सामाजिक ओ व्यक्ति केन्द्रिक। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि निस्वार्थपरता ओ जुक्तिवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउठी पाठ्यक्रमर एक प्रकार नुहे, एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से आमको पचारिछि। ए रे अछि शिशु केन्द्रिक, बी रे अछि अभिज्ञता भित्तिक, सी रे अछि अंचल भित्तिक, डी रे अछि कर्म केन्द्रिक। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि कर्म केन्द्रिक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा सर्वक्षण तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करिबा पई केउ मोपानी व्यवहार करा जाए। ए रे अछि संख्याक्रमिक, बी रे अछि नामांक, सी रे अछि अंतराल, डी रे अछि आनुपातिक। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि नामांक। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा कहा मतरे जोग हेउची दिव्यसत्ता सहित व्यक्तिसत्तार परिचय प्रतिष्ठा। ए रे अछि रवींद्रनाथ ठाकुर, बी रे अछि महात्मा गांधी, सी रे अछि श्री अरविंद, डी रे अछि पतंजलि। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ सठिक आंसर अरविंद ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई स्वतंत्र आवश्यकता थिबा शिक्षार्थी किपरि अध्ययन करिवे। ए रे अछि सेमानक पई स्वतंत्र भावे निर्मित विद्यालय रे, बी रे अछि अभिभावकंकर जत्न ओ स्वतंत्र रक्षणाबेक्षणकारी आवश्यक सहायता निजे घरे नेबे, सी रे अछि अंतर्निवेशी शिक्षा व्यवस्था जो स्थान रे सेमानकर व्यक्तिगत आवश्यकता अनुजाई व्यवस्था होइथिबो, या डी रे अछि वृत्तिभित्तिक शैक्षिक केन्द्र रे जेउठारे सेमानंकु जीवन धारण कौशल निमंते प्रस्तुत करा जाई पारिबो। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि अंतर्निवेशी शिक्षा व्यवस्था जो स्थान रे सेमानंकर व्यक्तिगत आवश्यकता अनुजाई व्यवस्था करा जाई थिबो। जणे उत्तम शिक्षक ए रे अछि ज्ञान प्रदान करिथांती ओ परीक्षा निमंते शिक्षार्थी मानंकु प्रस्तुत करिथांती, बी रे अछि परीक्षा रे सठिक उत्तर लेखिबा निमंते शिक्षार्थी मानंकु प्रस्तुत करिथांती, सी रे अछि शिक्षार्थी मानंक मध्य रे स्वाधीन भावे चिंता करिबाकु सुजोग देबा संगे संगे प्रमाण सिद्ध शिक्षण परिवेश जोगाई देबा, डी रे अछि समय सारणी ओ पाठ्यक्रम खसड़ा को अनुसरण करिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि शिक्षार्थी मानक मध्य रे आमे स्वाधीन भाव चिंता करने को सुजोग देवा ता सहित
ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ହିଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକର କାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏର ଅଛି ଧାରା 14(2), ବିର ଅଛି ଧାରା 17(1), ସିର ଅଛି ଧାରା 24(1)A, ଡିର ଅଛି ଧାରା 29(2). ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଧାରା 17(1)ରେ ଲିଖିତ ଅଛି ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ବା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରଦ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପାଦାନ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣରେ କେତେକ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଉଚିତ। ଏ ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଏର ଅଛି ଆଟକିନସନ୍, ବିର ଅଛି କେଲି, ସିର ଅଛି ସ୍କିନର, ଡିର ଅଛି ଗିଲଫୋର୍ଡ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ ଏ ଉକ୍ତିଟି କେଲି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଏର ଅଛି କିଷାନ, ବିର ଅଛି କୋୟା, ସିର ଅଛି ଭାତୁଡ଼ି, ଡିର ଅଛି ଓରାମ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଭାତୁଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛି କେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଏର ଅଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ପୃଥକ କରାଯାଇଥାଏ, ସିର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଡିର ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତାପିତା ସହଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ସହଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଜାଣିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଏର ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ବିର ଅଛି ଗଠନମୂଳକ, ସିର ଅଛି ନିଦାନାତ୍ମକ, ଡିର ଅଛି ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। 27 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ଉପରେ କେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କିତ? ଏର ଅଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ବିର ଅଛି ଘୋଷିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସିର ଅଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଅଧିକ ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ, ଡିର ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ? ଏର ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା, ବିର ଅଛି କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସିର ଅଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାପନ ନ କରିବା, ଡିର ଅଛି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକ ସମୟ ବିନିଯୋଗର ସୁଯୋଗ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏର ଅଛି ଆଲପର୍ଟ, ବିର ଅଛି ରଗରସ୍,
ସି ରେ ଅଛି ମାଳତୀ ମଟୁ ଚଡ଼ା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ରୋଗ ରସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ରେ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବି ରେ ଅଛି ଈର୍ଷା, ସି ରେ ଅଛି ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଡି ରେ ଅଛି ସାମାଜିକୀକରଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ସାମାଜିକୀକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ସମାପନ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ନୁହେଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବି ରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସି ରେ ଅଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଡି ରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ସଂଗଠନବାଦର ଶୈକ୍ଷିକ ନୀତିହାର୍ଥ ନୁହେଁ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ପଚାରିଛି। ଏ ରେ ଅଛି ସ୍ୱବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି। ବି ରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସି ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ଡି ରେ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି? ଏ ରେ ଅଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ବି ରେ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ସି ରେ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଡି ରେ ଅଛି ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ସାଧାରଣ ଓ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ତାହେଲେ UNCRC ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର କେଉଁ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏ ରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ବି ରେ ଅଛି ବିକାଶର ଅଧିକାର, ସି ରେ ଅଛି ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ଡି ରେ ଅଛି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ବିକାଶର ଅଧିକାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଭିପ୍ରେରଣାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେବା। ଏ ରେ ଅଛି KB ମେଡସନ୍, ବି ରେ ଅଛି ଆଟକିନସନ୍, ସି ରେ ଅଛି HW ବର୍ନାର୍ଡ, ଡି ରେ ଅଛି DO ହେବ୍। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି KB ମେଡସନ୍ ସିଏ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 24ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଏ ରେ ଅଛି 2 ବର୍ଷ, ବି ରେ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, ସି ରେ ଅଛି 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ଡି ରେ ଅଛି 18 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି 5 ବର୍ଷରେ ଶିଶୁ ପାଖରେ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଲଜ୍ଜା ଆଦି ଆବେଗର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ।
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଏର ଅଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ବିର ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ, ସିର ଅଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଚାରିରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତାହା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଏର ଅଛି ବିକାଶ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ବିର ଅଛି ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ, ସିର ଅଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ଏରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ା ପରେ, ବିରେ ଅଛି ଏକାଧିକ ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ା ପରେ, ସିରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ା ପରେ, ଡିରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ା ପରେ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ? ଏରେ ଅଛି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା, ବିରେ ଅଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା, ସିରେ ଅଛି ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ? ଏର ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧ, ବିର ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କୌଶଳ, ସିରେ ଅଛି ଆଗ୍ରହ ଓ ମନୋଭାବ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଘଟଣା, ନାମ, ଧାରଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏର ଅଛି ଜ୍ଞାନ, ବିର ଅଛି ବୋଧ, ସିର ଅଛି ପ୍ରୟୋଗ, ଡିରେ ଅଛି ଦକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟିକୁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଏର ଅଛି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ବିର ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ସିରେ ଅଛି ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣ, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ କେଉଁଟିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯିବ? ଏର ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ବିର ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ, ଡିରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍। ଏର ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିର ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ସିରେ ଅଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କାରଣ କ'ଣ? ଏର ଅଛି ପଠିତ ବିଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବିରେ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସିରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେତେ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଏ? ଏରେ ଅଛି ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ, ବିରେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ, ସିରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଡିରେ ଅଛି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଠି ନୁହେଁ।
तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताने बी हूँ एठी आमर सठिक आंसर 33 इज मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन परीक्षण नक्शा केते मात्रिक होता है 3 4 5 6 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ एठी आमर सठिक आंसर परीक्षण नक्शा 3 मात्रिक शिक्षण प्रक्रियार 3टी विभाग रही जदि आम फास्ट देखा ताने फास्ट हूँ लक्ष्य निर्धारण आउ सेकेंड जदि देखा लक्ष्य प्राप्ति तेणु ये दुईटी व्यवस्था रही से कौन ताहले थर्ड हूँ सपनाटा कौन रही ताने ए रे रही परीक्षा बी रे रही प्रश्नपत्र सी रे रही मूल्यांकन एवं डी रे रही कौन सी नुहे तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि मूल्यांकन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से कौन केउठी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे एठी मध्य नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि ए रे अछि शिक्षादान प्रणाली को अधिक परिमार्जित करबा बी रे अछि शिक्षादान लक्ष्य हासिल हैला कि नाही जानिबा सी रे अछि शिक्षार्थी को वृत्ति चयन पई सहायता करबा डी रे अछि शिक्षार्थी को ऊपर क्लास को पास करबा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य आम जदि देखा ताले सी हूँ एठी आमर सठिक आंसर मूल्यांकन उद्देश्य केबे भी हेबो नाही जो शिक्षार्थी को वृत्ति चयन करबा पई नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वर्तमान आम विद्यालय रे केते प्रकारर मूल्यांकन व्यवस्था प्रचलित अछि 2 3 4 5 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले दुईटी हूँ तुम कौन रही ना मूल्यांकन प्रकार रही नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा समापन परीक्षा केते बेले करा जाए जदि समापन परीक्षा आम देखा ए रे गोटे पीरियड शिक्षादान शिक्षण परे करा जाए बी रे अछि एकाधिक पीरियड शिक्षादान शिक्षण परे सी रे अछि पूर्ण प्रसंग शिक्षादान शिक्षण उपरे डी रे अछि वर्षकर पाठ शिक्षादान शिक्षण परे तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ एठी आमर सठिक आंसर जो समापन हूँ परीक्षा करा जाए ताहा वर्षकर पाठ शिक्षादान शेष परे तापर आम ए परीक्षाटी करिथाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा लिखित परीक्षा रे केते प्रकार प्रश्न पचारि जाई थाए ताने ए रे अछि 2 3 4 5 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ एटी आमर सठिक आंसर जहाँकि 3 प्रकार प्रश्न पचार जाई थाए नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त केउ शब्दटी दीर्घ उत्तर मूलक शब्द रे व्यवहार करा जाए ए रे अछि वर्णना करो बी रे अछि व्याख्या करो सी रे अछि आलोचना करो डी रे अछि उपरोक्त समस्त तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ एठी आमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त मध्यरु केउठी सादृश्य प्रकार प्रश्नर उदाहरण अटे ए रे अछि मानचित्र रे दिल्ली ओ कलिकता देखाओ बी रे अछि ओडिशार राजधानी केउठारे अवस्थित सी रे अछि ओडिशार दीर्घतम नदीर नाम कोन डी रे अछि ओडिशा ओडिया केरल इच टू डेस कौन हम ये आंसर से आमको पचार तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले डी हूँ एठी आमर सठिक आंसर यह एक सादृश्य प्रकार प्रश्नर उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से पचारुछि केते प्रकार निर्वाचन प्रश्न अछि 2 3 4 5 तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ एठी आमर सठिक आंसर जहाँकि 3 प्रकार आमर निर्वाचन प्रश्न रही नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को की प्रकार प्रश्न कहा जाए समापन कहा जाए मेलक दी विकल्प डी रही बहु विकल्प तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ एठी आमर सठिक आंसर जहाँकि दी विकल्प प्रश्न बोली कहा जाए जदि दुईटी तार संभाव्य उत्तर थाए नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कहा जाए ए रही जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य को माप करे बी रही जो प्रश्न विषय वस्तुर
ज्ञान को माप करे। सी रे अछि जेउ प्रश्नर एकाधिक उत्तर थाए। डी रे अछि जेउ प्रश्न एकाधिक शिक्षण उद्देश्य को माप करे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताहले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर। जो प्रश्न एक निर्दिष्ट शिक्षण उद्देश्य को माप करे ताहाकू वस्तुनिष्ठ प्रश्न आम कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नोक्त मध्यरु केउठी निर्वाचन मूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। एठी मध्य से नेगेटिव क्वेश्चन हमको सी पचारछि। ए रे अछि विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण। बी रे अछि मेलक। सी रे अछि सज्जीकरण। डी रे अछि बहु विकल्प। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर विकल्प उत्तर नथिबा शून्य स्थान पूरण। 39 जदि आम क्वेश्चन देखा निम्नोक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे। ए रे अछि सामग्रिक शिक्षण परिमाप। बी रे अछि 4-5टी विकल्प उत्तर थाए। सी रे अछि सहजरे मूल्यांकन करि हुए। डी रे अछि परीक्षा परिचालना सहज हुए। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि परीक्षा परिचालना सहज हुए। 41 जदि आम क्वेश्चन देखा केउठी मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य एटा प्राय क्वेश्चन आसीपे। ए रे अछि शिक्षादान लक्ष्य हासिल हैला कि नहीं जानिबा। बी रे अछि शिक्षादान को अधिक परिमार्जित करिबा। सी रे अछि परीक्षार्थी को वृत्ति निर्धारण रे साहाय्य करिबा। डी रे अछि परीक्षार्थी को ऊपर श्रेणी को उन्नीत करिबा। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि शिक्षादान लक्ष्य हासिल कि हैला कि नहीं ताहा जानिबा। 43 जदि आम क्वेश्चन देखा केउ प्रश्नर उत्तर दैर्घ्य संपर्क रे शिक्षार्थी को सूचना दिया जाए नहीं। ए रे अछि संक्षिप्त उत्तरमूलक। बी रे अछि दीर्घ उत्तरमूलक। सी रे अछि अति संक्षिप्त उत्तरमूलक या डी रे अछि वस्तुनिष्ठ। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि दीर्घ उत्तरमूलक आमर जो प्रश्न थाए तार उत्तर दैर्घ्य संपर्क रे शिक्षार्थी को सूचना दिया जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा केउ प्रश्नर उत्तर लेखिबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए। ए रे अछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बी रे अछि संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। सी रे अछि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। डी रे अछि उपरोक्त कोउठी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि दीर्घ उत्तरमूलक। तेणु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर लेखिबारे शिक्षार्थीर स्वाधीनता थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा भाववाचक अव्यय पदटी को चिन्ह। ए रे अछि आहा। बी रे अछि जेपरी। सी रे अछि किंबा। डी रे अछि आहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए ऑप्शन हूँ सठिक आंसर जहाँकि आहा ये हूँ आमर भाववाचक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा से कौची व्यापक पठन पाई उद्दिष्ट एक अनुच्छेदरु केउ प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। ए रे अछि नूतन व क्लिष्ट शब्दर अर्थ। बी रे अछि भाषागत कौशल संपर्कीय। सी रे अछि व्यावहारिक व्याकरण संबंधी बा संपर्कीय। डी रे अछि बोध शक्ति आधारित सरल प्रश्न। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले डी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि बोध शक्ति आधारित सरल प्रश्न आम अनुच्छेदरु पचारिबा उचित जहाँकि व्यापक गठन पाई उद्दिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप बाय डैश। ए रे अछि बी एस ब्लूम। बी रे अछि RCEM अप्रोच। सी रे अछि रॉबर्ट मागर। डी रे अछि रॉबर्ट मिलर। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा व्हेन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन
the rules are applied. We call the method DES. A option रे अछि deductive, B रे अछि incidental, C रे अछि inductive, D रे अछि correlative. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि डिडक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा पिलार केउ दक्षतार विकास पई शिक्षक शिक्षयित्रींकर साहाय्यर आवश्यकता न थाए. ए रे अछि स्वशिक्षण दक्षता, बी रे अछि लिखन दक्षता, सी रे अछि भाषा व्यवहार दक्षता, डी रे अछि व्यवहारिक व्याकरण दक्षता. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ए होछि एठी हमर सटीक आंसर. 57 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा केउठी एकक पाठ्यपुस्तक पई प्रयोज्य. ए रे अछि एथिरे एकाधिक विषय थाए, बी रे अछि एहा शिक्षक केंद्रिक, सी रे अछि एथिरे पिलार रुचि को गुरुत्व दिया जाई थाए, डी रे अछि एहा शिशु केंद्रिक. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि एहा शिक्षक केंद्रिक. 64 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा हेमंत could not reach the station in time owing to dash. ए रे अछि heavy traffic, B रे अछि heavy traffic, C रे अछि lots of traffic, D रे अछि much traffic. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि हेवी ट्रैफिक हेबो. नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा देयर शुड बी ए वार्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड अप डेस. ए रे अछि कॉन्सेप्शन, बी रे अछि वोकाबुलरी, सी रे अछि राइटिंग स्किल, डी रे अछि रीडिंग रेडीनेस. चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि वोकाबुलरी. 69 जदि आमे देखिबा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प द टीचर इन डेस. ए रे अछि डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल, बी रे अछि इवैल्यूएशन द लिसनिंग स्किल, सी रे अछि इम्प्रूविंग फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, डी रे अछि गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस. 73 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकॉज डेस. ए रे अछि इट इज taught in all English medium school, B रे अछि it is the language of our powerful colonizers, C रे अछि it is a foreign language, D रे अछि it is a link language in a multilingual country. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होछि एठी हमर सटीक आंसर जहाँ कि एहा हमर लिंक अछि अलगा सबू मल्टीलिंगुअल कंट्री सहित. 91 जदि आमे क्वेश्चन देखिबा प्राथमिक विद्यालय स्तर रे केउ शिक्षण पद्धति अवलंबन करा जाई थाए. ए रे अछि फ्रेंच पद्धति, बी रे अछि किंडरगार्टेन पद्धति, सी रे अछि अनुकरण पद्धति, डी रे अछि उपरोक्त समस्त पद्धति. तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होछि एठी हमर सटीक आंसर जदि प्राथमिक स्तर रे जदि आमे देखिबा ताले किंडरगार्टेन पद्धति अवलंबन करा जाए शिक्षण पद्धति पई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. से अछि 15 टू द पावर 30 एवं 10 टू द पावर 12 अछि. ते दुईटी को मल्टीप्लाई कराइछि. तापरे से कहूछि एथिरे केतोटी शून्य रहिबो ताने जीरो केते बाहरिबो सेटा हमें कैलकुलेट करी देखिबा. ऑप्शन देखिबा पूर्वरु तार हमें समाधान देखिबा. तेणु एठी लेखा हैतला 15 टू द पावर 30 एवं 10 टू द पावर 12 लेखा हैछि. 15 टाको हमें भांगी देले 3 into 5 हे गला
तापर जहाँ 30 थिला ताहा रखिदेले ये 10 टी को आम कौन करवा भांगीदबा 2 into 5 होगा तापर 12 थिला सेपरी रखिदेले। नेक्स्ट लाइन रे आम पावर जी जार अलगा करदबा तापर एठी हो 3 to the power ये 30 होगा ये 5 to the power 30 होगा ये 2 to the power 12 होगा ये 5 to the power 12 होगा प्राय एतिकी लाइन आपण बुझी जाइथिबे। नेक्स्ट लाइन जदि आम देखा ये 3 to the power 30 से भाया रखीदे ये थिला 5 to the power 30 ये थिला 5 to the power 12 ये दुईट को आम कौन करवा ना एड करदे कहीं बेस यहाँ 5 5 इक्वाल अच्छी तेणु ये 30 ये 12 एड करी आम रखीदेलु तापर ये 2 to the power 12 जहाँ थिला से आम लिखिदेलु तापर ये 3 to the power 30 सही परी आम रखीदेलु ये 5 to the power ए दुटा को एड कला परे ताहा 42 होगला ये 2 to the power 12 सही परी आम रखीदेलु तापर एठी बुझिबा जे 10 किपरि आसे 10 मुख्यतः आम जानिछु 5 आउ 2 ए दुईटी को इंटी कला परे आसीबो जेहेतु 2 रे पावर 12 अछि 5 रो पावर 12 नै कि ही केवल आम इंटू करि परिबा तेनु एठी केते हला ना 2 into 5 ये 10 होगला ये ऊपर 12 अच्छी माने 12 अच्छी माने केवल 12 टी जीरो आसीबो तेणु 12 केउ ऑप्शन रे अच्छी से ऑप्शन टी आमे टिक मारिबा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहा कि 12 प्राय बुझी जाइथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा से कहूची 3 ब्रैकेट देकी 3 to the power 3x अच्छी इक्वल टू 27 to the power x प्लस 54 हेले x रो मान केते हबो सेटा हमको बाहर करिया पई कहिसी तेणु ऑप्शन देखिया पूर्वरु चलंतु यार समाधान देखिबा तेणु क्वेश्चन जहाँ थिला मु सेया लिखिदेली फर्स्ट लाइन रे सेकंड लाइन रे एठी 3 ओनली अछि तेणु 3 to the power 1 लिखिदेली तापर ये जहाँ थिला से अनुसार इंटू करी लिखिदेली 27 टाको भांगीदेली 3 to the power 3 लिखिछि पावर जहाँ थिला तार x से अनुसार रहिला ये प्लस 54 होगला तापर ये 3 to the power 1 से परी रहिला ये 3 to the power 3x से परी रहिला यहाँ को इंटू कर देला परे 3 into x ये 3x रहिला बेस रहिला 3 ये 54 से परी रहिला एई तीनोटी लाइन प्राय आपनकर क्लियर हिथिबो तापर लाइन रे ये जहाँ थिला 3 to the power 31 से परी लिखिदेले ये 3 to the power 3x से परी लिखिदेले ये 3 to the power जो 3x थिला एपट को आसला परे ता माइनस रे हम एठी लिखिछे इक्वल टू 54 लिखिदेले तापर नेक्स्ट लाइन रे ये 3 to the power x ये 3 to the power x जेहेतु कॉमन अछि तेणु मैं एठी कॉमन रखिदेबी कॉमन रखिदेला परे ये 3 to the power 1 रहिला एठी जेहेतु सब पळि जाईछि तेणु एठी -1 करी लिखिदेली तापर एठी 54 इक्वल टू देई लिखिली ये 3 to the power x जे परी थिला सेही परी रहिला तापर इंटू देला परे 3 to the power 1 मीन्स केते ना 3 -1 हिगला 3 -1 रो वैल्यू केते होबो ना 2 होबो एठी 2 लिखिछि ये 3 to the power 3x जहा थिला सेही परी रहिला ये 54 जहा थिला सेही परी 54 आमे लिखिदेलु तापर लाइन रे जदि आमे देखिबा ए 2 टा इंटू हिक अछि एपट को आसिले कोन होबो ना डिवाइड होबो तेणु आमे एठी डिवाइड कर दलु डिवाइड कला परे एठी केते बाहरला 27 बाहरला ये जहा थिला 3 to the power 3x सेही परी आमे रखि देलु तापर 27 टाकू 3 रो पावर कर देला परे 3 to the power 3 हेई गला एपट रे जहा थिला सेही अनुसार आमे लिखलु तापर एठी देखिबा पावर यार केते हेगला 3 to the power 3 हेगला तेणु ये बेस 3 अछि यार बेस भी 3 अछि जेहेतु इक्वल हे जाइछि पावर इक्वल टू पावर आमे लिखि परिबा तेणु 3x इक्वल टू 3 लिखितले 3 जेहेतु एपट रे इंटू हिक अछि एपट को आसिले डिवाइड हेगला तापर x रो वैल्यू केते बाहरिबो ना 1 बाहरिला प्राय बुझी जाइथिबे तापर देखिबा 1 केउ ऑप्शन रे अछि तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउची एठी हमर सठिक आंसर जहा कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा प्रस्तुत करिया पई अधिक समय लागुथिबा प्रश्नटी हेउची डैश
ए रे अछि बहु विकल्प, बी रे अछि समापन, सी रे अछि द्वि विकल्प, डी रे अछि सादृश्य। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि बहु विकल्प कहीं आमको चारोटी ऑप्शन से दिवाई पड़े जहाँकि प्रश्नपत्र प्रस्तुत करने आमको अधिक समय लगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा मूल्यबोध क्या द्वारा निरूपण करा जाई पारिबो। ए रे अछि परीक्षा, बी रे अछि मूल्यांकन, सी रे अछि साक्षात्कार, डी रे अछि दलगत कार्य। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले बी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि मूल्यांकन द्वारा आम मूल्यबोधर निरूपण करा जाई पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता को चिन्हट करने पिलामानंकु केते भागरे विभक्त करा जाए। ए रे अछि 2, बी रे अछि 3, सी रे अछि 4, डी रे अछि 5। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जे निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता को चिन्हट करने पिलामानंकु आमे 2 भागरे विभक्त करिथाउ। 53 को जदि आम क्वेश्चन देखा क्यों प्रश्न माध्यम विषय वस्तुर उपलब्धि परीक्षण करा जाई एहार वैधता और विश्वसनीयता को सुनिर्दिष्ट करा जाई पारे। ए रे अछि रचनात्मक प्रश्न, बी रे अछि सीमित उत्तरमूलक प्रश्न, सी रे अछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, डी रे अछि उपरोक्त केउठी नुहे। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा निम्नलिखित गुड़िक मध्यरु केउठी निर्वाचन प्रश्नर गुण। ए रे अछि एगुड़िक वस्तुनिष्ठ, बी रे अछि बहुत गुड़िए उत्तर थाए, सी रे अछि मूल्यांकन पई अधिक समय निए नाही, डी रे अछि उपरोक्त समस्त। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ऑप्शन डी हूँ आमर सठिक आंसर जहाँकि उपरोक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा बहु विकल्प प्रश्नर गोटे विशेष दोष हेउछि ए रे अछि उत्तर संपर्क में धारणा नथाई अनुमान करी उत्तर दिया जाई पारे, बी रे अछि मूल्यांकन रे असुविधा नथाए, सी रे अछि एक समय रे अनेक उत्तर फर्द मूल्यांकन करी हुए, डी रे अछि मूल्यांकन रे वस्तुनिष्ठता थाए। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि उत्तर संपर्क में धारणा नथाई अनुमान करी उत्तर मध्य दिया जाई पारे। 58 क्वेश्चन जदि आम देखा क्यों प्रश्नर चिरंतन सत्य बा से भली उक्ति व्यवहार करा जाए। ए रे अछि द्वि विकल्प अनुक्रिया, बी रे अछि समापन, सी रे अछि मेलक, डी रे अछि वर्गीकरण। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि द्वि विकल्प अनुक्रिया। 60 नंबर जदि आम क्वेश्चन देखा से कुछ मेलक प्रश्नर विषय वस्तु केतोटी स्तंभ रे देखा जाए। ए रे अछि 2टी, बी रे अछि 3टी, सी रे अछि 4टी, डी रे अछि 5टी। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ए हूँ ये आमर सठिक आंसर मेलक प्रश्नर विषय वस्तु रे 2टी स्तंभ थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउठी सबुठारु उत्कृष्टतम। ए रे अछि मेलक, बी रे अछि समापन, सी रे अछि बहु विकल्प, डी रे अछि द्वि विकल्प। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले सी हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि बहु विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा क्यों प्रश्न रे चिरंतन सत्य बा से भली उक्ति व्यवहार करा जाए। ए रे अछि द्वि विकल्प अनुक्रिया, बी रे अछि समापन, सी रे अछि मेलक या डी रे अछि वर्गीकरण। तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आम देखा ताले ए हूँ ये आमर सठिक आंसर जहाँकि द्वि विकल्प अनुक्रिया रे आम चिरंतन सत्य से भली उक्ति आम व्यवहार करिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आम देखा क्यों प्रश्न रे अप्रासंगिक तथ्य को स्थान दिया जाए नहीं। ए रे अछि बहु विकल्प, बी रे अछि मेलक, सी रे अछि शून्य स्थान पूरण,
ଡି ରେ ଅଛି ଦି ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଦି ବିକଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଗୁଣ? ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକାଂଶ ସମଜାତୀୟ ହେବ। ବି ରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସି ରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଡି ରେ ଅଛି କୌଣସି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ତଥ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକାଂଶ ସମଜାତୀୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ବିକଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ରେ ଅଛି ଉତ୍ତର, ବି ରେ ଅଛି ବିକ୍ଷେପକ, ସି ରେ ଅଛି ଏକାଂଶ, ଡି ରେ ଅଛି ଅନୁକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବିକ୍ଷେପକ କୁହାଯାଏ। 66 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଏ ରେ ଅଛି ମେଳକ, ବି ରେ ଅଛି ସମାପନ, ସି ରେ ଅଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ଡି ରେ ଅଛି ଦି ବିକଳ୍ପ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ଥିରତା କିପରି ମପା ଯାଇପାରିବ? ଏ ରେ ଅଛି ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ବି ରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ସି ରେ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧକରଣ ପଦ୍ଧତି, ଡି ରେ ଅଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧକରଣ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡେସ୍। ଏ ରେ ଅଛି କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ, ବି ରେ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ସି ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଡି ରେ ଅଛି ସାଧିକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣତରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ବୋଲି କହିଥାଉ। 42 ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ଆମକୁ ସେ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି? ଏ ରେ ଅଛି କ୍ରିୟା, ବି ରେ ଅଛି ଅବ୍ୟୟ, ସି ରେ ଅଛି ସର୍ବନାମ, ଡି ରେ ଅଛି ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ଏ ରେ ଅଛି ସମନ୍ୱୟ, ବି ରେ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧି, ସି ରେ ଅଛି ପ୍ରବୀଣତା, ଡି ରେ ଅଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ସମନ୍ୱୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ବି ରେ ଅଛି ନୀଳଶୈଳ, ସି ରେ ଅଛି ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ଡି ରେ ଅଛି ହରିଜନ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ହରିଜନ ସିଏ ରଚନା କରିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଠି ହେବ ସେଇଟା ଆମେ ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ଏ ରେ ହେବ ନା ବି ରେ ହେବ ନା ସି ରେ ହେବ ନା ଡି ରେ ହେବ? ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏ ରେ ଅଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ବି ରେ ଅଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସି ରେ ଅଛି ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡି ରେ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ତାହା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ନିରାପଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି। କ'ଣ ଅଛି? ଏ ରେ ଅଛି ଆପଦ, ବି ରେ ଅଛି ନିର୍ବିଘ୍ନ, ସି ରେ ଅଛି ସମ୍ପଦ, ଡି ରେ ଅଛି ପ୍ରବାଦ। ତେଣୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକି ଆପଦ। ତାହେଲେ ନିରାପଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଦ ହେବ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा सम ऑफ द क्रॉकरी डैश ब्रोकन ए रे अछि हैज बीन बी रे अछि हैव बीन सी रे अछि वेयर डी रे अछि हैव तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा हैज बीन ब्रोकन नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा व्हाइल वी डैश आवर डिनर द लाइट वेंट आउट ए रे अछि हैव बी रे अछि आर हैविंग सी रे अछि हेड एवं डी रे अछि वेयर हैविंग तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि वेयर हैविंग तेणु फिल इन द ब्लैंक्स आपण को पेपर रे जहाँ भी हेले गोटे रु दुईटी क्वेश्चन आपणकर आसुछि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा वर्बल टेस्ट कैन एसेस द एबिलिटी ऑफ डैश ए रे अछि लिसनिंग बी रे अछि स्पीकिंग सी रे अछि राइटिंग डी रे अछि लिसनिंग एंड स्पीकिंग तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जदि वर्बल टेस्ट आमे करिया पई चाहिबा सेतेले आमे लिसनिंग एवं स्पीकिंग ऊपर होउछि प्रायोरिटी देइथाउ 73 क्वेश्चन जदि आमे देखिबा यूजिंग इंटोनेशन इज नेसेसरी बोथ फॉर डैश ए रे अछि स्पीकिंग एंड राइटिंग बी रे अछि स्पीकिंग एंड लिसनिंग सी रे अछि स्पीकिंग एंड रीडिंग डी रे अछि लिसनिंग एंड राइटिंग तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि स्पीकिंग एंड रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश ए रे अछि अंडरस्टैंडिंग बी रे अछि वोकाबुलरी सी रे अछि स्पीकिंग डी रे अछि राइटिंग तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले ऑप्शन डी होउछि सठिक आंसर जहा कि राइटिंग पिला केते लेखि पारुछि ता ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाय थाए नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश द हेडेक बी रे अछि हेडेक सी रे अछि ए हेडेक डी रे अछि एन हेडेक तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले सी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि ए हेडेक नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा केउठी गणितर स्वरूप सहित संपृक्त नुहे एठी मध्ये नेगेटिव क्वेश्चन से पचारछि ए रे अछि तार्किक बी रे अछि सुव्यवस्थित सी रे अछि अविकलता डी रे अछि वर्णनात्मक तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताहले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि वर्णनात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि प्राथमिक शिक्षा रे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम काहेकि करा जाई थाए ए रे अछि प्राथमिक शिक्षा को पुष्टि सहायता जुगेइबा बी रे अछि आनुष्ठानिक संस्कार आनिबा सी रे अछि गोष्ठी प्रति उत्तरदायित्व को गुरुत्व देबा डी रे अछि गोष्ठी संस्कृति को मजबूत करिबा तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ए होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि प्राथमिक शिक्षा को पुष्टि सहायता जुगेबा नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्न रे दिया जायथिबा मौलिक मध्यरु केउठी अम्ल सहित कौनसी प्रतिक्रिया करे नाही ए रे अछि तंबा बी रे अछि निकेल सी रे अछि क्रोमियम डी रे अछि अम्लजान तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि अम्लजान तेणु अम्लजान अम्ल सहित कौनसी प्रतिक्रिया करे नाही नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा केउठी रे सुनेष्टीय कोष सहित हरित लवक थाए ए रे अछि श्वेत रक्त कणिका बी रे अछि ट्राडिस्कांसिया सी रे अछि बीजाणु डी रे अछि नीलहरित शैवाल तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताले बी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जहा कि ट्राडिस्कांसिया नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउठी पारदर एक मिश्र धातु अटे ए रे अछि पित्तल बी रे अछि ब्रोंज सी रे अछि सोल्डर डी रे अछि जिंक आमालगम तेणु चारोटी ऑप्शन मध्य जदि आमे देखिबा ताने डी होउछि एठी हमर सठिक आंसर जदि आमे पारदर
କୌଣସି ଏକ ମିଶ୍ର ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ ଆମାଲଗମ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାରଦର ମିଶ୍ର ଧାତୁକୁ ଯଦି ଆମାଲଗମ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପାରଦର ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ 3 ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ଫଳ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ବଳ ମଧ୍ୟରେ କୋଣ କେତେ ହେବ? ଏ ରେ ଅଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ବି ରେ ଅଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ସି ରେ ଅଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଡି ରେ ଅଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ ରେ ଅଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ, ବି ରେ ଅଛି ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ସି ରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡି ରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସାର, ଯାହାକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଥାଏ। 145 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କୋଭିଡ-19ର ସଂକ୍ରମଣ କେଉଁ ବାହକ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଲା? ଏ ରେ ଅଛି ବାଦୁଡ଼ି, ବି ରେ ଅଛି ମଣିଷ, ସି ରେ ଅଛି ବାୟୁ, ଡି ରେ ଅଛି ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍। ତେଣୁ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବି ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଫିନିଶ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେସନ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ OTT ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିହାତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାସ୍ କରି ବାହାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ପଢ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।